नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो माध्यम मु आपण मानक कुकुर सहित जड़ित 10टी संकेत कहवाई जाऊँगी। दर्शक बंधु जदि आपण माने एही संकेत सबुको पाई जाती किंबा आपण माने पूर्वरु एही संकेत पाउछंती तेबे आपणक जीवन रे केउ सबु समय आसीबा पई जाउछि किंबा वर्तमान केउ समय आपणकर चालुछि ता सहित आपणक आगामी समय किपरि रहिबाकु जाउछि एवं आपणक धनजनित समस्या केबे दूर हेबा पई जाउछि ता सहित आपणक चाकरी क्षेत्र रे केबे उन्नति हेबाकु जाउछि एवं जदि आपणकर भल समय आसीबा पई जाउछि तेबे आपणको कुकुर द्वारा एही 10टी संकेत पूर्वरु ही मिली जाई थाए। एवं दर्शक बंधु जदि आपणक सहित किछि खराब हेबा पई जाउछि तेबे ताहा मध्य आपणको पूर्वरु जणा पड़िजिबो जहा द्वारा आसुथिबा असुविधार प्रतिकार आपण माने करि पारिबे। सेही प्रतिकार को करिबा द्वारा किछि मात्रा रे आपणक अशुभत्व खंडन होई पारिबो। तेबे दर्शक बंधु एही वीडियोटी प्रत्येक व्यक्ति मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथि पई जेउ माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती सेमानंको अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं वीडियो रे कुआ जाउथिबा प्रत्येक संकेत गुडी को बुझिबा पई चेष्टा करंतु। कोन आपण मानंको आगरु एपरि संकेत मिलिछि किंबा वर्तमान आपणको एपरि संकेत मिलुछि तेबे वीडियो रा आगरे मु आपण मानंको गोटिए गोटिए संकेत कहिबा पई जाउछि। दर्शक बंधु सेही संकेत विषय रे जानिबा पूर्वरु आपण मानंको अनुरोध वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को गोटिए शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथम संकेतटी हेउछि कुकुर को भोजन कराइबा। दर्शक बंधु जदि आपण माने कुकुर को प्रत्येक दिन किछि खाइबाकू देउछंती तेबे जानि रखंतु जे आपणक जीवन रे आसुथिबा समस्त संकट को आपण किछि मात्रा रे दूर करि देउछंती एवं आपणक गृह रे सकारात्मक वातावरण आसीजिबो। जदि आपण माने प्रत्येक दिन कुकुर को खाइबा पई देउछंती तेबे एहा आपणक जीवन रे बहुत भल समय नेई आसीबो। सेथिपाई दर्शक बंधु जेउ माने भी वीडियोटी को देखुचंती से माने प्रत्येक दिन कुकुर को किछि ना किछि खाइबा पई दियंतु जहा द्वारा आपणक जीवन रे आसुथिबा समस्त संकट किछि मात्रा रे कम होई जिवो। द्वितीय संकेतटी हेउछि कुकुर भुकिबा। दर्शक बंधु आपण माने यात्रा करिबा समय रे किंबा कोनोसी कार्य क्षेत्र को जीवा समय रे कुकुर जोर जोर रे भुकिबा पई लागुछि तेबे एहा अत्यंत अशुभ होइथाए कारण कुकुर ही आसीबाकू जाउथिबा समस्त संकट को आगुआ जानी जाइथाए एवं आपण मानंको जणाइबा पई चेष्टा करुथाए। अर्थात आपण यात्रा करिबा समय रे जदि कुकुरटी जोर जोर रे भुकिबा पई लागुछि तेबे आपण माने जानि रखिबा उचित जे जदि आपण सेही समय रे यात्रा करंती तेबे आपणको किछि असुविधार सामना करिबाकू पड़ी पारे। सेथिपाई आपण पानी पी किछि समय अपेक्षा करि जांतु तापरे आपण माने यात्रा करंतु आपणक उपरको आसुथिबा समस्त संकट दूर होई जाइथाए। दर्शक बंधु एबे जानिबा तृतीय संकेत। तृतीय संकेतटी हेउछि कुकुर आपणको देखि लांज हलाइबा। दर्शक बंधु आपण माने जानंती कि कुकुर सेते बेले लांज हलाई थाए जेते बेले आपणक प्रति तार भल पाइबा एवं स्नेह को प्रदर्शन करिबा पई तार लांजटी को आपणक आगरे हलाई थाए। जदि आपणको देखि कुकुर लांज हलाए तेबे एहा आपणक पई एक भल संकेत अटे। दर्शक बंधु चतुर्थ संकेतटी हेउछि जदि कुकुर कुंडेई हेउथिबार आपण माने देखिबाकू पाइबे। दर्शक बंधु अनेक लोक कुकुर कुंडेई हेउथिबार देखिले सेमाने ताकू अत्यंत साधारण बोली मने करंती। सेमाने भाबिथांती कुकुरटी अपरिष्कार एवं अपरिच्छन्न बोली तार देह कुंडाई हेउछि किंतु दर्शक बंधु एहा आपणक पई एक संकेत होइथाए। दर्शक बंधु जदि आपण माने सकाळु सकाळु कुकुर को निज देह को कुंडाई हेउथिबार देखंती
ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଯେତେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୁକୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ହେଉଛି କୁକୁର ଯଦି ପାଟିରେ ହାଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ନେଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହାଡ଼କୁ ପକାଇ ଦେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ ମିଳିଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଧନହାନି ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଧନ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଭୈରବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କୁକୁରକୁ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସେହି କୁକୁରଟି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ କୁକୁରଟି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରକୁ ସଫା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି କୁକୁର କାନ୍ଦିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର କାନ୍ଦିବା ହେଉଛି ଏକ ଅଶୁଭର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ସଂକଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କୁକୁର କାନ୍ଦିବାର ଅର୍ଥ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ, କୁକୁରଟି ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି। ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରଟି କାନ୍ଦୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଭୋକିଲା ଜୀବକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି କୁକୁରଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଛୁଆକୁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରଟି ନିଜର ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଘରେ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୈଭବ ସବୁକିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଶମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି କୁକୁରମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଳିଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା କୁକୁର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂକେତ।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସଂକେତ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।